पद्मावती लेके कहती ये प्रतापगढ़ राज्य महाराणी चंद्रवती का मौसी झी पद्मावती पड़े भारी सुंदरी मुकण देखा सतरे एते सुंदरी किमती सुंदरी भी कहला मुपरा देखा भारी सुंदरी मुपरा प्रतापगढ़ राज्य राजांकर एकमात्र गेले साली नीला नीला आकाश रे चांद हासे तारा मेले कणे कणे मते लेती सुंदरी सुंदरी
ଅସହ୍ୟ ରୋଗରେ ପିତାମାତା ମରା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ, ଆଶ୍ରୟ ବି ଦେଲେ। କୌଣସିରେ ମୋତେ କମ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ 10 ବର୍ଷର ଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ 22 ବର୍ଷର ଯୁବତୀ। 22 ପାହାଚେ ଚଢ଼ି ମୁଁ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନା ମୋତେ ଆଗା ଭଳି ଆଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ମୋତେ ପୁରା ଚାକରାଣୀ ଭଳି ଖଟାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଦିନ ରାତି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସେବା କରି ଆସିଛି। ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଘୁମର କଥା ଲୋ କହି ହେଉନାହିଁ କିଛି, ଆଉ ବଡ଼କୁ କହିବ ନିଜର ବୋଲି ତ ସେମାନେ କହିବେ ଛି ଛି ଛି। ଇଏ ମାଲୋ ପଦ୍ମାବତୀ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି, ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ତ ତମକୁ ଚାକରାଣୀ ଭଳି ଖଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏବେଠୁ ହୁଅ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ମା ଇଏ ଯିବ ନାକ କାନ। ଆରେ କିଏ ତମେ ଏମିତି କହିବାର ମାନେ? ମୋ ବା ପିଏନ୍ ମାନେ ପ୍ରାଣନାଥ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବି ପିଏନ୍ ମାନେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଆଉ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସେଇଟା ବି ପିଏନ୍ ମାନେ ପାଠ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନା ସେଇଟା ବି ପିଏନ୍ ମାନେ ପ୍ରତାପ ନଗର। ଇଏ ମୋ ନା ପ୍ରାଣନାଥ। କିଏ ଦେଲା ହୋ ମୋ ନା ପ୍ରାଣନାଥ? ସବୁଥିରେ ଯତ ଖତ। ଇଏ ମୋ ଚୁଟିଟା ଉଡୁଛି ଫର ଫର। ଇଏ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡର। ଆଲୋ ମା ପଦ୍ମାବତୀ, ଇଏ ଦେଖି ତମର ରୀତିଗତି ଘୁରି ଯାଉଛି ମୋର ମତି। ଆରେ ମା, ରାଜା ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ଠିକ କଲେ। ହେଲେ ମା, ଲାଭ ନଥିଲେ କିଏ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ କରେ, ନା ବାଣିଜ୍ୟ କରେ କିଏ କ'ଣ ଲାଭ ନଥିଲେ? ଲାଭ ଅଛି ବୋଲି ମା ଏଇ ରାଜା ତମକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ଏବେ କ'ଣ ଚାକରାଣୀ ଭଳି ଖଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲାଣି। ତମ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟାକୁ ଏଇ ଶଳା ରାଜା ଘରେ ଯାହା କୁହ ମା ବେକାର କରିଦେଲାଣି। ମତେ ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆରେ ମୋ ବାପା ମା ମରିଗଲା ପରେ ଏ ଅନାଥ ଝିଅଟାକୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ମାନେ ମୋ ବାପା ଆଉ ଭିଣେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ, ଛାଡ଼ିଲେ, ପୋଷିଲେ, ଆଶ୍ରୟ ବି ଦେଲେ। କୌଣସିରେ ମୋତେ କମ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ କରିପାରିବିନି? ମା ତମେ ଖାଲି ଏ ରାଜା କଥା ଜାଣିନ। ଏଇ ରାଜା ଖାଲି ଦେଖେଇ ହେବା ଲୋକ ମା। ତମେ ହେଲେ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଘର ପରିବାରର ଝିଅ? ଆରେ ମା, ତମକୁ ରାଜା କେବଳ ଆଣିଛି ରକ୍ଷିତା କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦେଇଛି। ନା ନୁହଁ ମା, ବିଷ ଦେଇ ତ ମାରିଛି, ଆଉ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗର ବାହାନା କରିଦେଇଛି ମା। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ମା? ତମ ବାପା ମା ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଇ ରାଜା ମାରିଦେଲା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଦୁନିଆରେ ପରା ଭଲ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ମନା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମର ଶୁଭ କାହିଁକି, ମୁଁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁରେ ମା। ତମେ କ'ଣ ସତ କହୁଛ? ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତାହେଲେ ସେ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କ ପେଟରେ ଏତେ ଛନ୍ଦ? ତୁ ସିନା ମା ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ରାଜା ରାଣୀକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେ ଯେ ଘାଟି ଅଛି ତୁ ହିସାବ କରିପାରିବୁନି। ଆରେ ମା, ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ବୁଝୁ। ଆରେ ମା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୌବନ ତ ରଖିଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତ ରଖିଛ, ହେଲେ ମା ଏଇ ରାଜା ରାଣୀକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ କୋଉ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେଖି ତମ ପ୍ରେମ ଜାଳରେ ଫସେଇ ଦିଅ। ମା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଯୁବକ ସହିତ ତମେ ତମର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବ, ତମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହାସଲ କରିପାରିବ। ଅରେ ମା,
ছি ଆପଣ ମୋ ବାପା ବୟସରେ ହେଇ ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ତମେ ଏଠୁ ଗଲା ନଚେତ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତମେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆରେ ଯାଅ କହିଲି ପରା ଆରେ ଯାଅ କହିଲି ପରା ଯାଅ लवले कौन आमे कौन एते खराब हेलो मामू को सिना तोड़ीदेल किंतु प्रथमे भणजा को थरे देख तापर तुम विवेक विचार अनुसार निष्पत्ति नब ना परिचय भी जानी तुम एमती कहबार साहस कल केमी मुझे तुम जान मुझे रानी चंद्रावती मौसी झील पद्मावती हाँ जब कथा जानवे ना ताले तुम मुंड को काटी हाथ में धरई देवे हेलो जानी बोली तो तुमको कहूँ एत बड़ निष्पत्ति नहीं वो हूँ प्रताप केसरी अंग रखी बाघेश्वर बाघा तुम्हें क्यों हो रहा कहीं तुम्हें चल जाओ कहली परा तुम्हें चली जाओ सेमती प्रकृतिर झील नुहे मु तुमको चाहे ना तुम्हें चली जाओ किसी बुझी पार न चिटकी 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 जाऊ चिटकी 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 जाऊ पाखक आस कहले दूरे जाऊ मत कौन घृणा करुच मत कौन घृणा करुच चुप कर कहली परा तुम जीवन ना नदी तुम राजा को एक क्षण जाकि जन देवी अरे जाओ कहली परा अरे जाओ अरे बहुत चली जाऊे तुमको प्रेम करने को आसी और तुम चली जाऊ मु कौन देखा एत खराब एत असुंदर सतरे मैं तुमको कहूँ मु बहुत भल पाए मोर हृदय खाली तमें ही तमें मो कथाटा बुझी पार ना कहीं तुमको बहुत भल पाए मु कहली परा मु तुमको भल पाएनी 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 अरे तुम एठू जीव ना मु चली देबी मु तम बिना मरी जीवी तुम जब मत भल न पाइब ताले मु एठी आत्महत्या करिदेबी अरे भणजा तू न खाई न पी कंटा हो गलुनी अरे माँ आउ तू भी केते राजा घर बोली देखे होचु माँ तू जो राजा रानी है छाती पिटुचु माँ राजा रानी पाई तू जो नीच लोक बोली भावुचु अरे माँ से माने तते परा रक्षिता करी रखिबा पाई आनिचंती आउ तो बापा माँ को विष दे मारिचंती आउ मिछ नुह माँ विष दे मारी दे असाध्य रोगर बाहाना कर देइछंती अरे माँ तो बापा को से माने मारी दे परा रोगर बाहाना कर देले हेले माँ हेले गोटे कथा कहबी तमे मो भणजा को विवाह हुआ माँ
सहित प्रेम संपर्कटा रख देखिब सबु कार्यटा तमर अचिरे पूर्ण हम माहा ना मु कहली परा तमे तो जाओ मु सब करि पारि तमे तो जाओ कहली परा अरे माँ मु चली जीवी हेले ता पूर्वर गोटे कथा कहीकि जाऊँगी अरे माँ मो भणजार कौथिरे अभाव नहीं पूरा तलु ऊपर ऊपर तलु पूरा फिटी हेले माँ तो भाग्य रे जदि अछि काली रानी सुख भोग भी करि पारिबु हाँ तू मो भणजा सहित प्रेम संपर्कटा रख देखिबु माँ तोर कार्यटा भी हेई जीवो आउ मो भणजार कार्यटा भी हेई जीवो अरे माँ पानी थाउ थाउ बंध बांधरे कुमर पुरी थाउ सरोवर तमे कोन सत कहउछ अरे माँ कहले से राजा उराणी कहारी पछरे एते मंद उद्देश्य अछि अरे माँ सेति पाई तो मु कहूची मु तम बापा परिना मु तो बापा बदल रे बापा आउ किछि कहि पारिबिनी माँ मु चालिली अरे रुह तमे इठु गले ना मते भारी डर माडिबो रुह कहली परा नाही मु जाउची माँ अरे रुह कहली परा मु तुमको हाथ जोड़ी निउरा होछि तमे इठु रुह अरे तमे जाओ ना अणिला तमे बोधे मते खराब भाबिल नहीं तो भलरे खराब न आसीब बोली भल पाए बोली कहिछि थरे भलरे भल पाउथिबी भूली बिनी केबे ए जीवन रे सत कहउछ कहूची तमे कोन संतरे मते एते भल पा अले मु तुमको बहुत भल पाएलो सतरे हां मु भी तुमको मो जीवन टु अधिक भल पाए सतरे हाँ आज तमरा मोरा प्रेमर संपर्क रहिला मु कथा दउछि कोनसी परिस्थिति रे बे केई काहाको धक्का देबिनी ना 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 मु मध्य तुमको कथा दउछि आम ए मिलन जुग जुगर सतरे मु मध्य तुमको केबे धोखा देबिनी सत कहउछ सत कहूची ए ओ अरे आस आमे तुहे एई रंगीन दुनिया रे एई निरला जगह रे आमे तुहे प्रेमी जुगल हजी जीवा निश्चय आसे ना राणी माका बोधे गर्भवेदना आरंभ हो गलानी आसुचे आगो मो पूरा कथा शुण शिशुपुत्र राणी शिशुपुत्र को जन्म देला परे
महारानी चंद्रावती को तंटी चिपी मारी दबो। अरे ना से बापा मु मारी परिबिनी। कौन है एतिके टिके करि परिबने मन रख। ए रानी चंद्रावती दिने तम बापा मां को विष दे मारी देथिला एतिके टिके करि परिबने ताहेले तम बापा मां को दुष्ट आत्मा केबे मध्य शांति पाइबने। और मो बुझिजिबी तमे तम बापार छियो नुह। अरे ना मु बापर छिया मु पारिबी रानी चंद्रावती मो अपा हेले मध्य प्रसव समय ता तंटी टिपी मारी देबी ताहेले मु आसुछे। काले बेले ठीक सेमिति एमिति रंग बदले बदले अभिनय करिबी तो किसी पूछे पारिबनी राजा कहे कि नाम बाघेश्वर बाघा। हाँ राजा हाँ कथारे अच्छी परा उल्टा खपड़ी उल्टा ज्ञान उल्टा खपड़ी उल्टा ज्ञान माभूतने शैतान। राजा प्रताप केसरी तू स्वप्न सुख कल्पना करि परिबने तोर सारा संसार को बर्बाद करिवा पाए बाघेश्वर बाघा जीवन को बाजी रखुछे। हेलो जा पद्मावती जा ओ माध्यम हासिल करिबी ओ सपनार सौध कहे कि नाम बाघेश्वर बाघा। पात उठेले भूमिकंप हुए हाथ उठेले दंगा।